Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dearly students. I hope you are fine. Today, we would like to continue our English lesson in this semester. I hope you enjoy. I hope you more disciplined. I hope you more responsible in learning English and in doing English tasks given by the teacher. Okay, today we would like to learn narrative text. Hari ini kita akan belajar teks naratif. What is narrative text? Apa yang dimaksud dengan teks naratif? Narrative text is an imaginary story. Narrative text adalah cerita hayalan. The purpose of narrative text is to entertain. Tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur. So, if we read narrative text, we don't need to believe the story, whether it is true or not. Jadi ketika kita membaca teks naratif, kita tidak harus mempercayai apakah cerita itu nyata atau tidak. The most important thing, we can learn from the story. The good thing from the story. Yang terpenting adalah kita tahu apa yang bisa kita ambil, sesuatu yang baik dari cerita tersebut. In narrative text, we use verb to or simple past tense. Biasanya dalam teks naratif menggunakan kalimat simple past atau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Itu yang pertama. And then usually started or begin by once upon a time or long time ago or long time ago, ya. Biasanya teks naratif diawali dengan kata pada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu, seperti itu, ya. Okay, now we go to generic structure of narrative text. Generic structure of narrative text, the first is orientation, the second is complication, the third is resolution, and reorientation. And of course, we can take moral value from the story. Jadi, susunan dari teks naratif, yang pertama tentu saja title, ya, judul, ya. Kemudian orientation. In orientation, we know the characters in the story, time and place the story takes place or took place. Jadi di dalam orientasi kita mengetahui tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, kemudian waktunya, kapan terjadinya cerita tersebut, dan di mana terjadinya cerita tersebut, misalnya in the forest or river and many more, misalnya di hutan atau di sungai dan sebagainya, ya. The second is complication. Yang kedua adalah complication, where there are some problems faced by the characters in the story. Jadi bagian kedua adalah complication, di mana di sana terdapat beberapa masalah yang dijumpai atau dialami oleh tokoh di dalam cerita tersebut. And the third, resolution, where the character can solve the problems. Yang ketiga adalah resolusi, di mana tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu berhasil menyelesaikan masalah, ya. And the last is reorientation. Dan yang terakhir, reorientation atau ending dari cerita tersebut, apakah sad ending atau happy ending, seperti itu. Kemudian
we can take moral value from the story. Di dalam setiap cerita naratif itu kita bisa mengambil nilai moral dari cerita tersebut, ya. Hal-hal yang baik yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay, we would like to explain kind of narrative text. Kind of narrative text is, for example, fable, legend, fairy tales, and myth. Contoh dari atau jenis teks naratif, contohnya fable. Fable itu adalah cerita yang tokohnya adalah hewan. Kemudian fairy tales atau cerita-cerita hayalan seperti Cinderella, Snow White, Aladdin, and many more. Kemudian legend adalah cerita tentang awal terjadinya daerah. For example, the legend of Tangkuban Perahu Mountain, the legend of Rawapening, and many more. And the last is myth atau horror. It's kind of myth story. For example, Tuyul, Kuntilanak, Dracula, and many more. Okay, student. Once again, the narrative text is an imaginary story. We use simple past in the text, usually started by once upon a time, and there are some kind of narrative text, legend, fable, fairy tales, and myth. And then we also learn generic structure of narrative text: orientation, complication, resolution, and reorientation. And also we can take a good thing from the story. It is called moral value. Okay, for more detailed information about narrative text, please you read and learn PowerPoint about narrative text in classroom. Agar lebih mengerti lagi tentang narrative text, sekarang kalian baca dan pelajari PowerPoint tentang narrative text yang ada di classroom. Thank you very much. I hope you enjoy learning English. Let's close this meeting by saying hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.